ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ አምላክ ብእግዚአብሔር አምናአምን በሓደ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ዋህድ እውን ንአምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ አምላክ ዝተረኸበ አምላክ ዝተወለደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ አብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካብኡ ግና ኣብዚ ምድር ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የለን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰው ኮነ ሰው ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቐለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈልዩ ተንስአ بخبر ناو سمايات عرقة أو يغنبو تغمت كم بحدش نهوانن نموتانن كفرد كمتسئيو نمن قستقون مودات يولون ويتان محوين بزخانا كاواب بزسرت منفس قدس نعمن مسعابن ولدن نسقدلن نمسقنان بنويات زتناقر ايو لأنه كلنا هواريات قوايا بزخانات بحانتي قدس بيت كريستيان نأمن حتيات نمستسراي بحانت تمكتبون نأمن تنسايا متانن نزل عالم زمزء هيوة تسفى نقبر آمين